Hello again and again. I am Renalyn Basayal Farke. So for today's video, magluto ta og minudo nga talong. Minudo. So let's start sa ato nga paghiwa sa mga lamas og sa pagkumana na ato na siyang. Syempre una nato na siya og prito ang mga kalamasan. Next is ang ato nga talong nga ato nga gihiwa-hiwa into cubes. Ato na siyang ilunod. Then ato ding sundan sa sardinas nga sekreto sa pampalasa sa atong minudo nga talong. As you can see, ako nga gibutangan og tubig according ra na siya sa gidaghanon sa ato nga giluto karon. Butangan din nato og cornstarch nga may para pampalapot. Kay naaman tay sobra nga kropik ato na siya nga butangan para mas mulami pagid ato nga minudo nga talong. Para pampalasa pa yun, butangan nato siya og oyster sauce. Ato na siyang ukay-ukayon until nga maluto na siya. Og naara, naluto na ang ato nga minudo nga talong. Makita na to ang yummy nga itsura. Sa pagkakaroon, ato na siyang hukaron sa atong mahiwagang pinggan. Siyempre, mga ona ta. Let's eat. Bye-bye!